ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sehat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita menuju rumah Allah. Setiap langkah menuju rumah Allah akan bisa menghapus dosa dan bisa pula mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisinya. Maka bersyukurlah, karena itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau Allah yang mengizinkan. Tak ada satupun kebaikan yang bisa kita lakukan kalau bukan karena di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwati fillah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari sama-sama kita perbanyak pula salawat dan salam. Kita ambil, kita raih kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak salawat dan salam. Salawat dan salam itu isinya adalah doa-doa baik untuk dia yang sudah pasti baik. Maka doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah adalah salawat dan salam. Karena kita mendoakan orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah pun bersalawat kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat semua mereka itu berselawat kepada Nabi. Setelah itu barulah kita diajak, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikhwati fillah, mudah-mudahan cinta kita kepada beliau diterima, dan mudah-mudahan di hari mahsyar cinta itulah yang akan bisa menyelamatkan kita. Karena kata Nabi, anta ma'aman ahbabtah. Engkau di hari mahsyar bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan pertolongan pada hari itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Salah satu dari nikmat yang sangat besar yang kita rasakan saat ini adalah ketika Allah memanjangkan umur kita sampai memasuki bulan Ramadan. Ketahuilah, ketika Allah izinkan kita masuk bulan Ramadan, itu adalah pertanda bahwa Allah mencintai kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk menambah bekal menuju kehidupan yang sesungguhnya. Barangkali ada orang-orang yang sama doanya dengan kita, tapi hari ini mereka sudah tidak ada. Sama-sama mohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami sampai masuk Ramadan, tapi hari ini mereka sudah tidak ada. Sementara kita masih ada dan masih diberikan kesempatan. Oleh karena itu saya ingin mengajak pertama diri saya sendiri, kemudian semua jemaah yang ada, yang hadir, agar kita betul-betul menyadari bahwa kita sekarang sedang berada pada waktu yang tidak bisa diukur dengan waktu-waktu yang lain. Waktu yang sangat istimewa. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membaca ulang hati kita, untuk menata ulang hati kita. Ramadan ini adalah bulan menata hati, karena di hati itulah bersarangnya berbagai macam bentuk penyakit dan dosa.
Sebagaimana hati juga merupakan tempat tertanamnya cinta. Jadi di hati kita ada cinta, tapi di hati kita juga bisa menjadi sarang dari dosa. Maka saatnya kita mengkaji ulang. Andaikan memang yang banyak ada dalam hati kita adalah penyakit-penyakit yang tersembunyi, dosa-dosa yang tersembunyi, maka saatnya kita menghapus itu semua. Karena ada dosa yang nyata, ada dosa yang tersembunyi. Sebagaimana ada amal pahala yang nyata, begitu juga ada pahala amal yang tersembunyi. Itu semua ada. Kalau yang nyata, nampak dia. Tapi kalau yang tersembunyi, di sini kadang yang sering kita terjebak, karena dia tersembunyi. Maka dalam Al-Quran dikatakan, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Ada dalam surah Al-An'am, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Tinggalkanlah. Apa yang harus ditinggalkan? ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Dosa-dosa yang zahir, yang nyata. Wa batina, dan dosa-dosa yang tersembunyi. Berarti ada dosa yang nyata, ada dosa yang tersembunyi. Allah sendiri yang membagi. La taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ada lagi dua di situ. Wala taqrabul fawahish. Jangan mendekati fawahish. Fawahish itu jamak dari fahisha. Fahisha, fahsya. Dalam Al-Quran dikatakan innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Ada fahsya, ada munkar. Ada kekejian yang kembali kepada diri kita, ada perbuatan keji yang dirasakan oleh orang lain. Satu fahsya, satu munkar. Tapi ketika disebutkan fawahish secara tersendiri, kalau la taqrabul fawahish, itu kan tidak disebutkan mungkarnya. Maka kalau kata fawahish atau fahisha disebutkan secara tersendiri, maka masuk ke dalamnya semua bentuk kekejian dan kemungkaran. Karena disebutkan secara tersendiri. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, maka ada beda nanti antara fahsya dengan mungkar. Itu kalau dalam kaidahnya oleh para ulama, iza jtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia disebutkan secara bersamaan, berarti dia berbeda. Tapi disebutkan dalam waktu yang berbeda, berarti dia bersama. Sama dengan iman dan Islam. Kalau disebut iman dan Islam secara bersamaan dalam satu waktu, berarti beda iman dengan Islam. Tapi kalau disebutkan hanya satu kata saja, iman saja atau Islam saja, maka mencakup keduanya iman dan Islam di dalamnya. Ketika para ulama membedakan tingkatan-tingkatan Islam, setelah itu naik kepada iman, setelah itu naik kepada ihsan, berarti ada beda iman dan Islam. Tapi ketika dalam Al-Quran dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian wafat kecuali dia disebutkan secara tersendiri. Berarti itu maksudnya mencakup ke dalamnya keduanya. Maka la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan dekat-dekat fahisha, fawahish. Perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ma zahara wa ma batan. Baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dari dua ayat itu saja bisa kita pastikan. Dan Allah sendiri yang membagi-bagi bahwa dosa itu ada yang nyata, ada yang tersembunyi. Yang nyata itu nampak dia. Berzina, mencuri, korupsi. Itu semua adalah nyata. Mabuk, narkoba, sabu, ekstasi. Rokok masuk enggak? Boleh masuk rokok situ.
Pada dia kan? Kalau tidak boleh, apa ya? Tapi kalau boleh masuk. Nyata tuh atau tidak nyata? Cuma fatwa di kita belum maksimal. Masih sulit untuk mendapatkan fatwa haram rokok itu. Karena sambil fatwa, sambil rapat fatwa itu mereka merokok juga. Itu masalah. Jadi agak sulit untuk keluarnya fatwa itu. Kalau di Indonesia kan paling fatwanya apa? Rokok haram bagi ibu hamil. Yang tidak hamil? Bagi anak-anak. Bagi yang penyakit jantung. Itu baru haram. Tapi kalau di luar sana, haramnya bukan dilihat dari sisi konsumennya. Tapi haramnya dilihat dari zatnya. Mau hamil, tidak hamil. Mau anak kecil ataupun dewasa, mau penyakit jantung, tidak penyakit jantung, hukumnya tetap haram. Jadi kalau di kita haramnya masih melihat konsumennya. Tapi kalau di Timur Tengah enggak. Lihat dari sisi zatnya. Oleh karena itulah sebenarnya pantas untuk dimasukkan ke dalam dosa nyata. Dan ada yang tersembunyi. Nah, yang tersembunyi ini yang tak nampak oleh kita. Karena dia bersemayam di hati. Ada kesombongan, ada hasad, ada iri, sulit untuk bersyukur. Itu penyakit tersembunyi itu dosa tersembunyi. Banyak pun harta yang diberikan oleh Allah, tapi sulit dia untuk bersyukur. Padahal nikmat yang ada pada dia sendiri tidak bisa menghitungnya. Tapi dia masih saja merasa tidak punya nikmat. Tapi kalau seandainya mudah bersyukur, itu nikmat sebenarnya. Tapi kalau sulit bersyukur, itu adalah merupakan dosa yang tersembunyi. Kalau mau dibagi-bagi dalam istilahnya, yang nyata itu bisa masuk dalam kategori ma'asi al-jawarih. Ma'asi al-jawarih. Apa itu ma'asil jawarih? Maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Nyata, nampak. Itulah contoh-contoh yang tadi. Itu semua adalah kemaksiatan yang nyata. Tapi kalau yang tersembunyi, itu bisa diistilahkan dengan ma'asi al-qalb. Ma'asi al-qalbi. Maksiat-maksiat hati. Dan ternyata apapun maksiatnya, apapun kemaksiatannya, itu memang bersumber pada hati. Awalnya ada pada hati. Dan hati inilah yang ingin diluruskan selama dalam Ramadan ini. Kalaulah kita membaca ayat Al-Quran yang paling sering diulang-ulang. Kutiba alaikumusiyam. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian untuk berpuasa supaya menjadi orang bertakwa. Kata Nabi apa? At-taqwa. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini, kata Rasul. Nah, ketika Allah bilang puasa buat kalian jadi takwa, sementara takwa itu ada di hati sini. Berarti puasa adalah untuk menata. Nah, ini yang saya maksud. Jadi Ramadan adalah bulan menata hati. Kita tata ulang hati kita. Kalau selama ini kita punya kecenderungan untuk memelihara yang dosa-dosa tersembunyi tadi, sekarang saatnya itu semua harus ditata ulang. Karena itu hanya akan mempersulit kita di hari mahsyar kelak. Setiap kali kita melakukan dosa, kita hanya sedang menambah panjangnya catatan kesulitan kita di hari mahsyar. Karena semua itu akan menjadi pertanggungjawaban nanti. Di hari mahsyar semuanya secara detail. Dan yang akan mempertanggungjawabkan bukan lagi lisan kita. Bahkan lisan justru dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Yang bersaksi apa? Arjuluhum. Ini justru dikunci. Yang ngomong apa? Tangan, kaki, semua yang dilakukan itu akan menjadi saksi sendiri. Itu
pengakuan atau pembuktian terbalik istilahnya. Kalau ada pengadilan kita istilahnya pembuktian secara terbalik. Dia sendiri yang membuktikan kejahatannya. Maka itulah keadilan yang sangat adil yang datang dari yang Maha Hakim, Ahkamul Hakimin. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun bentuk dosanya, baik yang nyata maupun tersembunyi, itu pangkalnya adalah hati. Oleh karena itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid itu mengatakan usulul khataya itu ada 3. Pangkal dari segala dosa itu ada 3. Dari yang 3 inilah lahir nanti semua dosa yang kita lakukan. Karena dia usulnya, ini pangkalnya. 3 saja. Pertama, al-kibr. Al-kibr itu apa? Keangkuhan, kesombongan. Inilah yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Karena keangkuhannya. Ketika Allah suruh dia untuk sujud, dia tidak mau. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang membuat kamu enggan? Kok enggak mau kamu sujud kepada Adam yang aku ciptakan langsung dengan kedua tangan saya? Jawaban iblis adalah jawaban kesombongan, jawaban keangkuhan. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan saya dari api, sementara Adam engkau jadikan dari tanah. Maka menurut iblis, api tidak pantas sujud kepada tanah, berarti dia menganggap api lebih baik daripada tanah. Ini kesombongan. Inilah dosa pertama yang terjadi dalam sejarah iblis yang tidak mau untuk sujud. Al-kibr. Dari kibir ini nanti lahir banyak kesalahan, bahkan sampai pada kekufuran. Kekufuran itu bisa lahir diawali oleh kesombongan. Jadi tidak hanya melahirkan kemaksiatan. Yang pertama itu. Yang kedua, al-hirs. Al-hirsu itu apa? Ambisi berlebihan atau cinta kepada dunia. Orang bisa menerjemahkannya cinta kepada dunia. Ambisi berlebihan untuk mendapatkan sesuatu. Ini pangkal dari dosa. Ini pula lah yang mengeluarkan Adam alaihissalam dari surga. Kalau iblis tadi keluar karena kesombongan. Kalau Adam keluar karena hirs. Dijanjikanlah oleh iblis itu, kalau kamu ingin kekal dalam surga itu, makanlah buah itu. Ingin kekal dalam surga itu sebenarnya ambisi. Ingin meraih sesuatu. Tapi caranya salah, tertipu dia oleh iblis. Karena keinginan besar, tapi caranya salah. Padahal Allah kan sudah larang. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian dekat berdua pohon ini. Nah, kalau dekat juga, fatakuna minaz zalimin. Kalian berdua nanti akan menjadi orang yang zalim. Jadi Allah sudah larang. Lupa dengan larangan Allah, tapi karena ambisi besar, yang dia ingat hanyalah janji-janji yang disampaikan oleh iblis. Keluar pula dia dari surga. Sama-sama keluar enggak dari surga? Adam sama iblis. Sama-sama berdosa enggak? Adam sama iblis. Sama. Bedanya apa? Bedanya adalah Adam alaihissalam mengakui kesalahannya dan bertaubat. Sedangkan iblis enggak mengakui dan enggak mau bertaubat. Maka orang mukmin sama orang fasik sama-sama berdosa. Ada orang mukmin yang tidak berdosa? Ada kita yang dalam masjid ini yang tidak berdosa? Tidak ada, banyak dosa kita. Tidak ada yang sedikit dosa kita. Banyak atau banyak sekali, itu aja pilihannya. Tidak tahu kita pada bagian yang mana. Apakah pada yang banyak sekali atau sekedar banyak saja?
Tapi orang mukmin yang sebenarnya dia mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Ketika dia tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak bertaubat, berarti dia pengikut syaitan. Karena syaitan berdosa juga, tapi tidak mau mengakuinya. Sedangkan Adam berdosa juga, tapi dia mengakui. Oleh karena itu, sesungguhnya surga bukanlah untuk orang yang tidak bersalah. Karena kalaulah surga untuk orang yang tidak bersalah, tidak ada isi surga itu. Tapi surga Allah ciptakan untuk orang yang bersalah, lalu bertaubat kepada Allah. Dan Ramadan inilah waktunya. Inilah Ramadan di mana tempat waktu yang paling tepat kita untuk mengakui kesalahan. Andaikan ada banyak ambisi, di hati kita, ambisi jabatan. Ini ambisi ini melahirkan banyak kesalahan. Orang kalau ingin mendapatkan jabatan, kalau hanya itu ambisinya, dia tidak peduli lagi caranya, halal atau haram, ini boleh atau tidak boleh. Karena ambisinya hanya dapat jabatan ini. Sehingga yang penting dapat, cara itu soal belakang. Kalau ada orang ingin kaya, ambisinya kaya, dia akan lakukan segala cara supaya kaya. Halal haram itu soal belakangan. Inilah akibat ambisi tadi itu. Makanya Adam ambisinya kuat, tapi cara iblis yang dia pakai. Maka kalau mau berambisi juga, silahkan. Tapi pertama tidak berlebihan, yang kedua tidak dengan cara yang salah. Nah, dua usulul khataya, yang al-kibir, al-hirsu, yang ketiga al-hasad. Hasad, iri, dengki, ini pula lah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan antara dua anak Adam, Habil dan Qabil. Jadi tiga dosa ini senior-senior semua dosa ini. Al-kibir, iblis. Al-hirsu, Adam alaihissalam. Al-hasad, Qabil dan Habil. Itulah dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam, oleh anak manusia. Dilakukan oleh dua anak Adam. Kenapa? Karena hasad. Yang ini tidak rela menerima jatah dia. Ini seharusnya dapat ini tapi dia tidak siap. Hasad ini akan melahirkan banyak dosa dalam kehidupan kita. Gara-gara iri, mungkin dia akan membencinya. Gara-gara iri, mungkin dia berniat untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Maka iri itu bahaya, fatal akibatnya. Dia berkeinginan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Orang yang ganti sofa, dia yang pusing. Orang yang beli kulkas, badannya yang kedinginan. Ada iri, ada tidak kesiapan untuk menerima keadaan. Nah, dari tiga ini semua adalah bersarangnya di hati. Maka ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, sedangkan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna 3 kali. Berarti ibadah Ramadan benar-benar akan menata hati kita. Saatnya kita mengkaji ulang apa yang ada di hati kita. Hati bersih itu adalah syarat mutlak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Coba bayangkan, hadisin. Tidak akan masuk surga orang yang jika di dalam hatinya ada sebesar biji zarah al-kibr, kesombongan. Berarti kesombongan menghalangi kita untuk masuk surga. Maka iblis pantas tidak keluar dari surga. Pantas, karena ada kesombongan. Yang pantas untuk sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang memang memiliki segala-galanya. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, tapi saya ingin terakhir untuk menyampaikan apa solusinya. Apa yang harus kita lakukan agar penyakit tersembunyi tadi, apalagi usulul khataya itu hilang dari kita. Yang pertama memang tidak kita mesti membenarkan tauhid kita. Mesti kita luruskan keyakinan kita tentang Allah. Kita harus tahu tauhid dalam artian yang sangat mendalam. Kehidupan kita ini berasal dari siapa?
Siapa yang memberikan kita kehidupan? Siapa yang akan mematikan kita? Kita kembalinya kemana? Rezeki kita dari siapa? Allah berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Apa yang bukan hak kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Apa yang menjadi hak orang lain itu akan hanya untuk orang itu. Ini tauhid dalam artian yang sangat mendalam. Kalaulah seandainya ini kita pahami, apakah masih pantas untuk sombong? Orang sombong kenapa? Kena harta. Harta siapa yang memberikan? Allah. Apakah ada orang sombong karena ketampanannya? Ada. Kecantikan, ketampanan, Allah bisa merubahnya dalam 1 menit. Ada orang cantik, sombong, goreng-goreng, tumpah minyak itu ke mukanya, hilang kecantikan semuanya. Apakah sombong karena jabatan? Jabatan itu sebentar aja itu hilang dari dia. Bahkan ada orang baru selesai jabatannya langsung pindah ke penjara. Terus mau apa? Yang kita sombongkan apa sebenarnya? Bukankah yang kita sombongkan itu datangnya dari Allah? Jadi kalaulah tauhidnya dalam, tauhidnya lurus, tidak akan ada sombongnya itu. Karena tidak pantas kita untuk menyombongkan diri. Yang pantas menyombongkan diri hanyalah Allah. Maka salah satu dari nama Allah adalah Al-Mutakabbir. Itu nama Allah itu Al-Mutakabbir. Apa artinya Al-Mutakabbir? Yang sombong, dia yang pantas yang sombong. Manusia tidak ada yang pantas yang sombong, karena semua kelebihannya Allah yang memberikan. Andaikan tauhid kita sudah lurus, tahu kita rezeki itu dari siapa, tidak akan ada hasad. Karena kita tahu apa yang menjadi rezeki kita, itulah yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Apa yang didapatkan oleh orang lain, itu sama sekali bukan punya kita. Buat apa kita iri, memang itu punya dia. Maka sekali lagi, yang pertama sekali adalah mesti kita luruskan tauhid kita. Oleh karena itu memang wajib diperbanyak kajian tauhid, tidak bisa tidak. Inilah cara Nabi untuk meluruskan sahabat dulu. Cara Nabi meluruskan generasi pada masa itu adalah tashih al-janibil aqadi, meluruskan dari sisi akidah, penyimpangan akidah. Dan dengan itulah mereka menjadi baik. Yang kedua, caranya selalulah berteman dengan orang-orang baik. Teman baik itu bukanlah teman yang mengiyakan semua kata kita. Kalau ada yang mengiyakan semua kata kita, atau mungkin minta ditraktir gitu. Padahal salah, bagus dunyinya. Padahal salah. Itu bukan teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan pada saat kita keliru. Nyaman kita hidup bersama teman yang baik, karena kalau kita salah, dia akan ingatkan kita. Kalau dia tidak mengingatkan, dia ikut berdosa. Dan dia sadar kalau dia berdosa, maka dia mengingatkan. Yang ketiga, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Tidak dimiliki oleh orang manapun. Senjata doa ini hanya milik orang-orang yang beriman. Karena kita meminta kepada yang maha mengabulkan. Kita meminta kepada yang maha mendengar. Meminta kepada yang maha memberi. Sehingga apapun yang kita minta, dia bisa memberi. Dan jangan sekali-kali cara salah dalam berdoa, atau tempat yang salah untuk berdoa, atau ditujukan doa kepada yang salah, itu akan menjadi satu kesyirikan. Berdoa meminta kepada ahlul kubur, meminta kepada orang-orang dianggap keramat yang sudah sekian ratus tahun matinya, dia aja nggak tahu entah gimana dalam kuburnya, terus kita pula yang mau dipikirkannya. Ini menjadi bagian dari kesyirikan. Maka memintalah hanya kepada Allah saja. Karena doa itu adalah ibadah. Doa huwal ibadah. Ramadan bulan doa. Bulan di mana memang doa-doa kita dikabulkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi da'watun la turad." Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain dikatakan, salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang diijabah oleh Allah. Doa al-musafir,
doa al-mazlum, dan kemudian doa as-saim, doa orang yang berpuasa. Maka manfaatkanlah Ramadan ini untuk meminta kepada Allah, memintalah agar hati kita dibersihkan dari semua penyakit-penyakit dan dosa yang tersembunyi. Tidak akan mungkin hilang dosa itu dari kita kalau Allah tidak memudahkan kita. Tidak akan mungkin hati kita menjadi bersih kalau Allah memang tidak memudahkan untuk itu. Karena dialah pangkal segala-galanya. Mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Ramadan kali ini benar-benar mampu menjadi kesempatan bagi kita bersama untuk membuat menjadi lebih baik, hati kita semakin bersih, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ambil suara. Udah jatuh ya. Dia masih pohon ada baju aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sedikit waktu. الله أكبر. الله بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا سكينة الله أكبر. الله بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي
أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الراحمين آمين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر. لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة الوتر. استوى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.
لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب الملائكة. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.